मुख्यमंत्री श्रीजुक्त मोहन चरण माझी दुई दिनिया मयूरभंज गस्तर प्रथम दिन में प्रथमे उदला स्थित पाटपुर अंचल आयोजित विकास पथे मयूरभंज कार्यक्रम में जोगदे उदला काप्तिपदा उपखंड में सर्वमोट 357 कोटी टंकार प्रकल्प शिलान्यास करिसेंति। पंचायतीराज एवं पानीय जल विभाग पक्षर प्राय 100 कोटी टंका विनियोग 52 कोटी प्रकल्पर शुभ उद्घाटन करथिले मुख्यमंत्री। प्राय 275 कोटी टंका विनियोग 106 प्रकल्पर भित्तिप्रस्तर स्थापन जिला पाई एक गौरवर विषय। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଜଳାଶୟ ଉନ୍ନତିକରଣ, ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା ଆଦି ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଓ ବାଥୁଡ଼ି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ଏବଂ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଉଦଳା କାପ୍ତିପଦା ଉପଖଣ୍ଡରେ ସମୁଦାୟ 375 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଥିଲେ କି ଏହା ରାଜ୍ୟର ବିକାଶରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଫର୍ଦ୍ଦ ଯୋଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦଳା କାପ୍ତିପଦା ଉପଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ନୂତନ ବିକାଶ ଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏହି ଅବସରରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ, पंचायतराज, पानीय जल मंत्री, सांसद प्रमुख उपस्थित थिला बेले केउंझर और मयूरभंज जिलार समस्त विधायक और विधायिका तथा अन्यान्य नेतृवृंद माने मध्य उपस्थित थिले। मयूरभंजरू मोहित कुमार मंडल का रिपोर्ट, गीतांजलि न्यूज।